Bu yerga nimaga keldingiz? Sendan yordam so'raganim esingdami? Esimda. Oying mazasi yo'ligini eshitdim. Men senga yordam beraman. Keyin sen ham menga yordam berasan. Meni bir ish bilan qamashmoqchi. Bizni kuzatishyapti. Hech qayerga qaramasdan faqat menga qara. Hozir meni orqamdan yurasan-da, xonaga chiqasan. Senga tegish niyatim yo'q. Senga bir narsa beraman. U narsa xonada hech kim ko'rmasligi kerak. Xo'pmi? Kulamiz. Bu bola o'zi nima qilyapti? Yuk tashqarida turgan bo'lsa, ancha qolib ketyapmiz. Bilmadim. Juda uzoq qolib ketdi rostdan ham. O'zi bu yoqqa nima kirdi? Bu yoqda nima ishi bor uni? Yo'q, u mehmonxonada yashab yuribdi-da. Tushunasan. Ancha yo'ldan qaytib keldi-da. Rostdan narsasi qolgandir-da. Mayli, kutamiz. Ketdik. Ana, turishdi. Yurchi. Tushunmadim. Xonaga qiz olib kirib ketdimi u? Hayronman. Katta mashinada yuk turibdi. Shepga aytamizmi? Shoshmay kutaylik-chi. Chiqib qolar. Chiqmasa nima qilamiz? Bir ilojini qilarmiz. Bo'pti, yur, naryoqda turamiz. Bu yerda 150 ming pul bor. Uyimni puli. Ketishimdan oldin berib ketyapman. Qaytib kelamanmi yo'qmi bilmayman. Mana shu pul senda turadi, xo'p? Agar 10-15 kunda qaytib kelmasam, yaxshilab eshit. Bu pulga ikkita dom olasan. 2 xonalikdan. Tushunding-a? Qolganini oying dorisiga ishlat. 2 ta bolam bor, bilasan. Ular mensiz ko'chada tentirab yurishmasin. Keyin Matlub opani qidirib topasan, men senga nomerini berib qo'yaman. Xo'p. Bolalarim o'sha yerda, xabar olib turgan. Agar 2-3 yilda qaytmasam, ja ko'rinishidan Siz arzon olishadi, arzimagan pulga. Buni bozorga man tutolmam bolaga o'xshagan edi. O'zini shunaqa Ahmoq. Afzal, ha, Pari bilan gap. taqilmagan u. Yo'q, qayoqqa ham taqib. qilib ko'rsatishga juda ham usta ekan. Nima qilib urush beribsan, Ilhom? degan dosuv bor-u. O'sha ham shirin bo'lib ketadi. Yigitlarimiz emas, akalarimiz degan, biz bir Sotsa bo'ladi. O'zi menimcha men uni o'ldirishingdan so'ramaganman. Ustiga xotini bilan ajrashgan. Bitta Albatta bor. bo'ldim. hali ofisga kelmadi. Bo'ldi. Tanishlarim bilan gaplashib Bitta narkoman bolasi bor. bir oilamiz. Topganimiz ham o'rtada. Nima? Ha, bir ikkita kafeni yurg'izadigan yigit ekan. o'zim sizga qimmatga sotib beraman. Bering. Menimcha uyini bergisi yo'q. Voy rostdanmi? Ha, rost. Umringizdan baraka top. Yigitlaringiz uy egasini o'ldirib qo'yishibdi-ku, aka. Toping. To'g'ri qiladi. Uyini bersa ko'chada qoladi-yu. Yem bo'lardingiz. Erini surishtirding? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस ड्रामे के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि राशिद और राशिदा आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक राशिद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो। तो राशिदा कहती है कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम कहीं भी कभी भी कैसी भी कोई भी बात कर सकते हैं, हमें पूरा हक है कहीं भी रोमांस या बातें करने का। तो वो आगे से कहता है नहीं, कोई प्राइवेसी भी होती है मेरी जान। तो वो आगे से बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है और कहता है कि मेरी जान आप परेशान ना हो, हम घर जाके ऐसी बातें करेंगे ना। तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे ही करूँगी, आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। वो आगे से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे शादी की है। तो वो आगे से कहती है तो फिर मुझे आप बता क्यों नहीं रहे।
मुझे इसका जवाब चाहिए। वो जिद करने लग जाती है और वो आगे से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगा। वो आगे से कहती है नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त मुझे जवाब चाहिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो पास में बैठे दो आदमी होते हैं, वो देखने लग जाते हैं। उनमें से अरफान जो होता है वो उस्मान से कहता है कि इन दोनों के दरमियान क्या बातें हो रही हैं, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत वाली बातें लग रही हैं। तो आगे से कहता है कि नहीं यार, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, वो कैसी भी कोई भी बात कर सकते हैं। तो आगे से कहता है नहीं यार, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, कुछ ख्याल करना चाहिए कि यहाँ पर कस्टमर भी होते हैं। तो आगे से उस्मान कहता है कि कोई मसला नहीं है, हम उनकी बातें सुनते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। तो वो बात करते करते चुप हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से उठते हुए वो देखने लग जाती है कि ये लोग हमें देख रहे थे। वो जो आदमी होते हैं वो बातें करते हैं कि यार इन दोनों के दरमियान कितनी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत हर एक इंसान के दरमियान होनी चाहिए। तो वो भी उनके पीछे उठकर चले जाते हैं और कहते हैं कि हम इनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं और इनके दरमियान ऐसे ही इख्तलाफात रहेंगे कि वाकई ही वो आदमी इससे मोहब्बत करता है कि नहीं। तो वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं और उनका पीछा करते हैं। जब तक वो उनके पीछे नहीं जाते वो अचानक चुप रहते हैं। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उस लड़की को एक कमरे में ले जाता है और कहता है अब करो मुझसे ऐसी बातें, अब मैं तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा। वो उसे बहुत ही ज्यादा डांटता है और कहता है कि तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था राशिदा, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। तो वो आगे से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरी जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं, हम कभी भी कहीं भी कुछ भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे हमारी इज्जत में कोई ज़र्फ आए। तो वो आगे से कहती है कि ठीक है। नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें असलम को दिखाया जाता है जो कि साइमा और राशिदा के साथ बैठा होता है और उनके साथ एक आदमी और भी होता है जिसका नाम अवैस होता है। वो शीशा पी रहा होता है। तो वो राशिदा कहती है कि आप लोग, साइमा कहती है कि ये शीशा पी रहा है, इसे पीना नहीं चाहिए। तो आगे से वो लड़की कहती है कोई मसला नहीं है। असलम कहता है कि इसे मना करे ना कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो वहाँ पास बैठा हुआ अहमद भी बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि असलम साहिब, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। तो आगे से साइमा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आगे से वो जो अहमद होता है वो कहता है कि हमें इसे मना करना चाहिए, अभी इसकी उम्र ही क्या है, इसकी सेहत खराब हो जाएगी। असलम कहता है हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। नाज़रीन, सीन बदलता है और हमें राशिद को दिखाया जाता है जो कि अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि बाबा, आप लोग यहाँ पर किस से मुलाकात कर रहे हैं? वहाँ पर बैठे सारे गेस्ट उनका इंतजार कर रहे होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे इस प्रोमो का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस ड्रामे के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि राशिद और राशिदा आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक राशिद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो। तो राशिदा कहती है कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम कहीं भी कभी भी कैसी भी कोई भी बात कर सकते हैं, हमें पूरा हक है कहीं भी रोमांस या बातें करने का। तो वो आगे से कहता है नहीं, कोई प्राइवेसी भी होती है मेरी जान। तो वो आगे से बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है और कहता है कि मेरी जान, आप परेशान ना हो, हम घर जाके ऐसी बातें करेंगे ना। तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे ही करूँगी, आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। वो आगे से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे शादी की है। तो वो आगे से कहती है तो फिर मुझे आप बता क्यों नहीं रहे, मुझे इसका जवाब चाहिए। वो जिद करने लग जाती है और वो आगे से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें घर जाके बताऊंगा। वो आगे से कहती है नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त मुझे जवाब चाहिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। तो पास में बैठे दो आदमी होते हैं, वो देखने लग जाते हैं। उनमें से अरफान जो होता है वो उस्मान से कहता है कि इन दोनों के दरमियान क्या बातें हो रही हैं, ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, प्यार और मोहब्बत वाली बातें लग रही हैं। तो आगे से कहता है कि नहीं यार, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, वो कैसी भी कोई भी बात कर सकते हैं। तो आगे से कहता है नहीं यार,
ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ خیال کرنا چاہیے کہ یہاں پر کسٹمر بھی ہوتے ہیں. تو آگے سے عثمان کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ان کی باتیں سنتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ بات کرتے کرتے چپ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ دیکھنے لگ جاتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے. وہ جو آدمی ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ یار ان دونوں کے درمیان کتنی محبت ہے, ایسی محبت ہر ایک انسان کے درمیان ہونی چاہیے. تو وہ بھی ان کے پیچھے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں اور ان کے درمیان ایسے ہی اختلافات رہیں گے کہ واقعی ہی وہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. تو وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں. جب تک وہ ان کے پیچھے نہیں جاتے وہ اچانک چپ رہتے ہیں. سین بدلتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آدمی اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے اب کرو مجھ سے ایسی باتیں, اب میں تمہیں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا. وہ اسے بہت ہی زیادہ ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کچھ خیال کرنا چاہیے تھا راشدہ, ایسی باتیں تمہیں شوبہ نہیں دیتی. تو وہ آگے سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جان, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تم سے پیار کرتا ہوں, ہم دونوں لائف پارٹنر ہیں, ہم کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے ہماری عزت میں کوئی ظرف آئے. تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں اسلم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سائمہ اور راشدہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ایک آدمی اور بھی ہوتا ہے جس کا نام اویس ہوتا ہے. وہ شیشہ پی رہا ہوتا ہے. تو وہ راشدہ کہتی ہے کہ آپ لوگ, سائمہ کہتی ہے کہ یہ شیشہ پی رہا ہے, اسے پینا نہیں چاہیے. تو آگے سے وہ لڑکی کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلم کہتا ہے کہ اسے منع کرے نا کہ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو وہاں پاس بیٹھا ہوا احمد بھی بہت ہی زیادہ مسکرا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلم صاحب آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے. تو آگے سے سائمہ کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آگے سے وہ جو احمد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسے منع کرنا چاہیے, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے, اس کی صحت خراب ہو جائے گی. اسلم کہتا ہے ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ناظرین سین بدلتا ہے اور ہمیں راشد کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آپ لوگ یہاں پر کس سے ملاقات کر رہے ہیں. وہاں پر بیٹھے سارے گیسٹ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہمارے اس پرومو کا اختتام ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, اس ڈرامے کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ راشد اور راشدہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک راشد بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہو. تو راشدہ کہتی ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہم کہیں بھی کبھی بھی کیسی بھی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, ہمیں پورا حق ہے کہیں بھی رومانس یا باتیں کرنے کا. تو وہ آگے سے کہتا ہے نہیں کوئی پرائیویسی بھی ہوتی ہے میری جان. تو وہ آگے سے بہت ہی زیادہ غصے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جان آپ پریشان نہ ہو, ہم گھر جا کے ایسی باتیں کریں گے نا. تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ نہیں میں تو یہاں پہ ہی کروں گی, آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں. وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اسی لیے تو تم سے شادی کی ہے. تو وہ آگے سے کہتی ہے تو پھر مجھے آپ بتا کیوں نہیں رہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. وہ ضد کرنے لگ جاتی ہے اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, میں تمہیں گھر جا کے بتاؤں گا. وہ آگے سے کہتی ہے نہیں مجھے ابھی اور اسی وقت مجھے جواب چاہیے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں. تو پاس میں بیٹھے دو آدمی ہوتے ہیں وہ دیکھنے لگ جاتے